ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏସ୍ଏମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 6 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ ପିଲାମାନେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଫର୍ଦ୍ଦ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ ଖ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କହିପାରିବ। ତ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଫର୍ଦ୍ଦର ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଛି ଇତିହାସର ସମୟସୀମା ଏବଂ ଉତ୍ସ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିବ। ତ এই ভিডিওটাକୁ ମୂଳଠୁ ଲେଖି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ବୁଝିପାରିଲ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି ଆମ ଏସ୍ଏମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି କ୍ଲିୟର୍ ହେଲ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, এই ବିଷୟଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତୁମର ନୂଆ ବିଷୟ ତ ନୂଆ ବହି ବା ଆସିଛି, ତ ନୂଆ ବିଷୟ ପଢ଼ এবং নূଆ ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇତିହାସର ସମୟସୀମା ଏବଂ ଉତ୍ସ, ଏଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା E.H. କାର। ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା E.H. କାର, E.H. କାର। ସମସ୍ତେ ଏତିକି କ୍ଲିୟର୍ ହେଲ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲ କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟଟି ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ପିଲାମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇଂଲିଶର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଇଂଲିଶଟା ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିନ ସେଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମ ରହିଲା ବିଷୟର ରୂପରେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ବିଷୟର ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ତୁମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ବହିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ ନା 1 ନମ୍ବର ରହିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1 ନମ୍ବର ରହିବ, ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଇତିହାସକୁ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମ ପରିବାର କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛ ତେବେ ତୁମ ଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ଲେଖ। ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୁହ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏହାର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ରହିଲା, ତ ଏଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଲେଖିବ କେଉଁଠୁ, ଏଇଠି ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆମେ ସିଂହପୁର ନାମକ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ କେତେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏହି ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବଜମାନେ ପ୍ରାୟ 1700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋର ଜେଜେବାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୁଲାବର ସିଂହ, ଯିଏକି 1909 ମସିହାରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ଖବର ଆମ ପରିବାର କାହାଣୀରୁ ଜାଣିଲୁ। ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଏବଂ 2 ଝିଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ପିତା ଅମର ସିଂହ ଥିଲେ ତାର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଆମ ବାହାରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ତଥାପି ଗ୍ରାମ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯଦି ଆସିବା ଅଛି। ମୋର ଜେଜେବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମାତ୍ର 1994 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ତୁମେ ଲେଖିଦେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି କ୍ଲିୟର୍ ହେଲ। ତ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଏତିକି, ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଲି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖାତା ତୁମ ପାଖକୁ ଆଣ, ତ ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛି ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କର, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଇତିହାସ ମାନଙ୍କରୁ ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା କି? ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହଁ, ଐତିହାସିକ ମାନେ କ'ଣ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଆମେ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ମାନଙ୍କର ତୁଳନା କରିପାରିବା। ୟେସ୍, ହଁ, ଐତିହାସିକ ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କ ତୁଳନା ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ତ ଉଭୟଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତ ଐତିହାସିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଐତିହାସିକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୌଣ ତଥ୍ୟ ଯଥା ଚିଠିପତ୍ର, ଡାଏରୀ, ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର, ରାଜିନାମା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ସେହିପରି ରହିବ, 3 ନମ୍ବର ରହିବ, 4 ନମ୍ବର ରହିବ, 5 ନମ୍ବର ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏତିକି। ତ ଐତିହାସିକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଆମର ରହିବ ଗୁପ୍ତଚର। ଗୁପ୍ତଚର ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଆଉ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବ। ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଚରା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା। କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଯେ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ୟାର ଯେତିକି 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲ, ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର 3 ନମ୍ବର ରହିବ ତାରିଖ ସହିତ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ତାରିଖ ସହିତ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ।
तो यार एनसर पे मैंने तुमको ये देख यही तारीख गुड़िकर समय रेखा क्रमान्वय रखु यहाँ पे मैंने क्रमान्वय लिखार अच्छे बुझिपाल ये ख्रीष्टपूर्व ये ख्रीष्टाब्द बुझिपाल तो ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्द या क्रमान्वय लिखार अच्छे बुझिपाल तो फास्ट आम ख्रीष्टाब्द देखा ना फास्ट आम ख्रीष्टपूर्व देखा तापर आम ख्रीष्टाब्द देखा बुझिपाल ख्रीष्टपूर्व पे देख सजेगी ये लिखी 1900 BCE बा BC बुझिपाल तो 1900 पे ख्रीष्टपूर्व फास्ट आम रो तापर ख्रीष्टपूर्व तापर सेकेंड BCE रे 323 बुझिपाल 323 तापर पे ख्रीष्टपूर्व 100 बुझिपाल यहाँ पे मैंने कौन ख्रीष्टपूर्व था फास्ट 1900 तापर 323 तापर 100 तो सहीपर ख्रीष्टाब्द कौन ना 100 फास्ट 100 तापर पे मैंने 323 बुझिपाल तापर कौन ना 1990 तापर पे मैंने 2024 जोटा कि इंग्लीश रे कोई पारिबो 2024 बुझिपाल तो यहाँ समस्त पे स्क्रीनशॉट नहीं तुम यहाँ नोट कर तो सहीपर पे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन पे रही जदि राजा चंद्रगुप्त 320 ख्रीष्टाब्द सी जन्मग्रहण करते तो तेबे से क्यों शताब्दी बोली गणा जाते बोली बुद्ध को जन्म परी या केते वर्ष था पे मैंने यार एनसर पे मैंने लिखिपर तो यू ये तुम लिखि सारापर पे मेन तुम ये देख चंद्रगुप्त ठारू तो 320 प्लस 560 कर बुझिपाल तो ये कर सारापर टोटाल पे -1 माने 1 फेड़ीदेव बुझिपाल तो टोटाल पे केते 880 होगा 880 रु 1 फेड़ीदेव केते ना 879 कहीपर जे 879 बुझिपाल तो 879 वर्ष बड़ तो सही लास्ट को लिखिपर यार अर्थ गुप्तचंद्र मौर्य मूर्धदेव जन्म होबार 879 वर्ष पर जन्म होते बुझिपाल जब ये लिख दूच ताल तुमको 2 मार्क मिल समस्ते क्लीयर हो गले कि समस्ते क्लीयर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देख झांसी राणी 1828 मसीह जन्मग्रहण करते से क्यों शताब्दी थे पे 1828 मसीह से जो जन्मग्रहण करते से क्यों शताब्दी थे भारत स्वाधीनता पूर्वर यह केते वर्ष था बुझिपाल तो देख 1828 से जन्मग्रहण करते तो सही पर लिखिपर झांसी राणी 1828 मसीह जन्मग्रहण करते अर्थात से 19 शताब्दी थे कौटा एनसर कौन है ना 19 ये लिखिदे देखिपार 19 शताब्दी से थे तो भारत से 1947 मसीह स्वाधीनता लाभ करते केते पिला माने 1947 मसीह स्वाधीनता लाभ करते तो यार रानी लक्ष्मीबाई जन्म था पे मैंने कौन ये लिखि सारापर तुम कौन कर ना 1947 माइनस 1828 तो केते ना 1919 माने 119 वर्ष पर बुझिपाल तो ये एनसर पे मैंने कौन हो तेबे रानी लक्ष्मीबाई भारत स्वाधीनता होबार 119 वर्ष पूर्वे से जन्म होते 119 वर्ष पूर्वे पे से जन्म ग्रहण करते बुझिपाल समस्त क्लीयर हो गल तो सही भरी पे आउ गए क्वेश्चन अच्छी तुम देख 12,000 वर्ष पूर्व को एक तारीख में परिणत कर पे 12,000 माने कौन 12K कहीपर बुझिपाल तो 12K वर्ष पूर्व एक तारीख में परिणत करवा एक तारीख में तो लक्ष्य कर तो बर्तमान आम 2025 मसीहा को धरी 12,000 वर्ष पूर्व एक तारीख स्थिर करवा तो 2025 को आम धरवा 2026 तो ये आम 2025 को धरवा बुझिपाल तो देख 12,000 रु 2025 फेड़ीदवा कौन फेड़ा ना 12,000 2025 फेड़ीदवा फेड़देले केते 9975 प्लस 1 करदवा जे 9975 प्लस 1 करदेले केते होची ना 9976 बुझिपाल जोटा कि BCE अर्थात ख्रीष्टपूर्व 1976 माने 9976 बुझिपाल यहाँ तुम मान आंसर तुम समस्त यहाँ को कॉपी कर तो 4 नंबर क्वेश्चन तुम रो देख 4 नंबर क्वेश्चन कौन निकटस्थ संग्रहालय परिदर्शन पर योजना कर संग्रहालय क्यों प्रकार प्रदर्शनी रही से विषय किसी पूर्व गवेषणा सहित परिदर्शन पर प्रस्तुति कराइबा उचित भ्रमर समय अनुभूति को खातार लेख परिदर्शन एवं प्रदर्शनी विषय को कौन प्रति अप्रत्याशित आकर्षण मजादार थिला ता उपरे आलोकपात करी एक संक्षिप्त विवरणी लेख पे यार उत्तर पे ये अच्छी तुम देखिपार यही प्रश्न उत्तर पे रही देख
फास्ट पे तुम यहीटा रंग्रहालय परिदर्शन। तो फास्ट आम लिखिपर संग्रहालयर परिदर्शन यहाँ फास्ट लिख सारापर तुम प्रस्तुति लिख कौन लिख फास्ट ना प्रस्तुति बुझिपाल प्रस्तुति लिख। तो प्रस्तुति पे यू तुम एति पर्यटन रमस्ते लिखिपार कि ना लिखिपार। तो संग्रहालय परिदर्शन दे तुम यहाँ फास्ट दे तुम ये पॉइंट दब पॉइंट दे तुम तापर लिख कौन ना प्रस्तुति बुझिपाल प्रस्तुति लिख। प्रस्तुति को इंग्लीश से कौन कहती ना प्रिपेरेसन बुझिपाल। तो प्रस्तुतिर पे यूँ एति जहाँ भी अच्छी तुम लिख समस्ते ये लिखल लिखि सारापर तुम तापर कौन कर ना तापर लिख पे परिदर्शन समय जोटा कि ड्यूरिंग ऑफ दी विजिट ड्यूरिंग ऑफ दी विजिट बुझिपाल। तो यू एति लिख ड्यूरिंग ऑफ दी विजिट। तो यू एति परिदर्शन समय तो यू एति लिख बुझिपाल। यहाँ हूँ सेकेंड पॉइंट फास्ट लिख सारापर यहाँ परिदर्शन समय लिख। थर्ड टी लिख कौन बरणी बुझिपाल। यहाँ लिख सारापर थर्ड कौन लिख ना बरणी जोटा कि आम इंग्लीश रे कौन कहते ना रिपोर्ट REPORT बुझिपाल। रिपोर्टा पे पढ़ीदेव देख राज्य संग्रहालय परिदर्शन बहुत शिक्षणीय थिला सबुठारु मजादार थिला हूँ कौन ना टेराकोटा मूर्ति एवं राजा महाराजा कथक बुझिपाल। एतद व्यतीत माटी पात्र विभिन्न सुंदर द्रव्य सील अलंकार एवं बौद्ध मूर्ति चित्रकला थिला मनमुग्धकर ओडिशार सांस्कृतिक किसी झलक आम आखिरे खोसी देइथिला बुझिपाल। यहाँ तुम मानकर बरणी रहा। तो ये समस्ते लिखिपर समस्ते पे स्क्रीनशॉट नहीं पार देख यहाँ को समस्ते स्क्रीनशॉट नहीं पार। स्क्रीनशॉट माने कौन तुम मोबाइल पे देखुच या पे तीनोटी आंगुल तुम स्क्रीनशॉट नहीं पार। तीनोटी आंगुल स्क्रीन ऊपर रखी जदि आम टाणुंट यहाँ स्क्रीनशॉट हे बुझिपाल। तो ये पे तुम स्क्रीनशॉट नहीं पार। देख लास्ट क्वेश्चन पे तुम रही तुम विद्यालय को जड़े लास्ट क्वेश्चन पे रही तुम विद्यालय को जड़े प्रणतोद विधि किंबा इतिहास को निमंत्रण कर। तुम विद्यालय को पे गोटे इतिहास को निमंत्रण करवा से तुम अंचल इतिहास विषय एवं यह जानवा कहीं आवश्यक अटे से विषय तुम लिख बुझिपाल। तो यहाँ पे तुम जोटा भी अच्छी यहाँ तुम टीचर कहे बुझिपाल। तुम स्कूल SCHOOL स्कूल जो मैंने पे टीचर थे से करेंगे तुम निजे करवा आवश्यक ना। तो ये पे लिखी यह श्रेणीगृहर कार्य श्रेणीगृहर कार्य माने कौन तुम स्कूल श्रेणी में कार्य करेंगे जो द्वारा कि तुम पे यही जगह मुझे तुम एनसार देनी कारण विभिन्न जगह विभिन्न इतिहास पे अच्छी बुझिपाल। तो सब जगह सेम नुहे ना। तो तुम पे कटक जगह तो से पे अलग बुझिपाल। तो बालेश्वर अलग तो सहीपर पे यहाँ गृह कार्य मान श्रेणी गृह कार्य तुम स्कूल यहाँ करेंगे। तो यहाँ तुम सार को तुम पचारि यार एनसार कर समस्त बुझिपाल ये समस्त बुझिपाल। तो पे यहाँ टोटाल कंप्लीट है। आज जब किसी क्वेश्चन दरकार अच्छे कमेंट कर तो आंसर जो दरकार अच्छे भी कमेंट कर। तो आज पे समस्त को थैंक यू।